मामो आउ आउ केते समय अपेक्षा करिबे मते मते मो जाह्नवी दरकार मामो तुमे परा मते कथा देइछ जाह्नवी को आड़ी के मो हाथ रे देबो आउ केते समय मामो बहुत सर कथा झुमरा लासिबो बात जेंता कहती छे मामो मामो मते शीघ्र जाह्नवी दरकार कहि दउछ मामो भणजा कोता देई माने कोता रखीबा तो मामूलो भणजा मोते नागुद लागु एवा देई माने आखु जीवो से जान्नवी को नहीं किए भणजा तो सता कहछ मामो तू पराए देबो ठीक अछि जई को हे जीवलो अपेक्षा करिबा अपेक्षा न करो तुम्हें भी मोर जोई कोई जीव जानबी आ टुकिल करबी ना कहीं जीवन इधर है बना जानबी कौन जा टिकिए समय अपेक्षा करो जानबी को नहीं नागदा आसीबो कौन जा चिंता करनी मोर कथा लागला कि नहीं सोच लागि बाबू अरे वाह केरी गारो ए महंते बाबू आगे जा अबे जा आगे छोटा भाई बोले नमस्ते प्रणाम करने को आगे जानते होया क्या सब पता है क्यों पैसा बाकी दिला भाई पैसा दे दियो बे ठीक है प्रभु तुमके जवाब करते नहीं को खेते तुम नरक हो ने दो छे दुख बनी को दमी चिन्हबो तो अबे एठी मजा करिबार टाइम न होबे ए आरो और बहुत काम बाकी আছে लागू दादा जहाँ तुम्हारा बाकी दिला पैसा यही लियो अबे महंते बाबू एटा केते अछि बे ताहले ठीक अछि लागू दादा महंते बाबू ताहले मु जाऊ छे ठीक अछि काम पड़िले मते मने पकाइबो मामो আজি আজি मो बहुत खुशी मामो मैं सब तो सीखनी আজি तुम्हें प्रमाण कर देलो सकाल मेहजी अंदे मेरी मेहजी अंदे की को तली पड़ना मका अंदे तो तुम्हें सतरे बहुत भलो ये कथा के मन रहू गो मर जो है ताहले और मो विलंब करेबे नहीं तो शीघ्र चली जाए और जाह्नवी पाखो को भंजा गो हां बाबू भणा जाता है मैं जाऊ छी विलंब मोर भी समय हे जाई तो से पटे तो माई मते अनै बाटर कहीं रही थी गो भंजा ठीक अछि मैं बाबू जाऊ छी ठीक अछि बाबू मो जे अछि जे सांग रे तू कथा बात के रही जा रे पुआ ठीक अछि बाबू ताले आसी जे भणा जा टाटा भणा जा मु आसी छी ए जाह्नवी आज भी कौन सतरे तुम्हें मो ऊपर रागी छ ए कामटा किए करे सी जाई छ ओ पुनी जे मो मामू को कही तुम कोठी के आनी छी आस एबे मो पाखको आस देख बीर मु तुमको से दिन भी कही और आज भी कहूँ मु तुमको केबे भल पाई पारिबिनी ए जाह्नवी से दिन भी मु अनेक बुझेबा को चेष्टा करथिली पुनी से गोटाई कथा हाँ तुम्हें मते जेते बाध्य कले मध्य मु तुमको केबे भल पाई पारिबिनी ए जाह्नवी तुम केवल मोर केवल ए विकास रो देखो मु तुमको केबे भल पाइबिनी बारी बार बार कहूची थोड़ी मो कथा को बुझियो ताहले तुम एमिते बुझिबनी ए जाह्नवी पाखको आस देखो चली जाओ
आज तुम मोर कहार सेवा करी तुम केवल मोर चल चल आम घर सतरे अनेक दिन हो गला मो माता पिता मो बापा कहते तू जो झील को भल पाचु ताको नहीं आसबू हेले एपर्यंत मु जाइनि तेरे मु चली जी मो जानवी तू खोजी पानी मत तेरे मु जाए मो जानवी को जमी भी मो राज्य को धरी आसबि तेरे चाहूँ चाहे मध्य क्या बाहा हो सारी आज हूँ आम बासर राति यही बासर राति मो जहाँ सहित थीबार कथा आज से जगतर नाथ मो भल पाइबा मो पाखक फेरे आण प्रभु मो भल पाइबा मो पाखक फेरे आण केमी बासर राति को मनईबी मो पद अच्छी क्या पाखरी आज मो बासर राति केमी मनईबी प्रभु केमी मनईबी नाई प्रभु नाई मो काम कर पारिबिनी मो आउ क्या भल पाइछि मु न चाहि आज बासर राति प्रभु आपण मत कौ धर्म संकट पकई प्रभु मुझे कौन करी ठाकुर मुझे कौन करी जानवी तुम्हें पुड़िए तुमको केते न खोजी हेले तुम्हें मो घर तुम्हें पुणी मो राज्य हेले मुझे जाए गाड़ी पारे आकाश बाबू हाँ तुम्हें आसबारे बहुत डेरी कर साथी बहुत डेरी कर अरे मु कौन एमती भूल करदेली डेरी हो जाए अरे आस आस प्रिया हाँ तुम्हें कह ना आम घरे बोली तुम राज्य को आसले केमी तुम्हें कौन जानबनी ना जाने तुमको पचारि कौन बा कह मोटे दुखर कहानी अरे ना मु तुमको खोजी आने बाहर जाऊली ठीक से समय तुम्हें मत मिल जाइछ
ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗ ଯିବି ଆସ ସାଥୀ ଆସ 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 লজ্জা লাগুনি তোতে এ জাহ্নবী ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମନା କରିଥିଲୁ ନା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତୁ ଭାଇ ଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ଭାଇ ନା ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଭାଇ କିଏ କାହା ଭାଇ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ କହିବାକୁ ତୁ ମୋ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଗେଲା ଭାଇ ବିକାଶ ଏବେ ଚାଲିଯା ଭାଇ କହୁଛୁ ମତେ ଏପରା ତ ଭାଇ ବହୁ ନା এটা କେମିତି ହେବ এটা ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୁଁ ତାହାକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଏବେ ଚୁପ୍ କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ଏ ଜାହ୍ନବୀକୁ ପଚାରିକି ଦେ ତାକୁ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିସାରିଛି ସେ ପୁଣି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଆଉ କାର ହେଇ ସାରିଛି ତୁମେ ମୋର ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ନା ମତେ ମୋ ମାକୁ ଡାକିବାକୁ ହବ ଭାଇ କିଏ କାହା ଭାଇ ତୁ ମୋ ଭାଇ ନା ତୁ କେବେ ମୋ ଭାଇ ହେଇପାରିବୁନି ମୋ ଭାଇ ନୁହ ତୋ ମା କିଏ ମୋ ମା କିଏ ଆମେ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହ ମୁଁ କେବେ ତୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିନି ମା ମାମୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ମା ସବୁ ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିଏ ପଶୁ ସହିତ ନଥି ତା ସହିତ ମୁଁ କଣ କହିବି ମା ନା ମା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିକାଶ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପ୍ରେମିକା କହୁଛି ହେ ଭଗବାନ ହଁ ମା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି କୁହ ବାପ ପ୍ରକାଶ କର ରେ ବାପ କଣ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ ମୁଁ କଣ କହିବି ମା ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କହୁଛି ସେ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ମୋ ବାସର ରାତିରେ ସେ ଆସି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା ମୋ ମା ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁଲାଙ୍ଗର ପୁଅ ନା ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗେଲା ପୁଅ ଆକାଶ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ମା ଚୁପ୍ କର ବହୁମା କଣ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କହୁଛି ସେ କଥା କଣ ସତ ମା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମା ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୋ ଜାହ୍ନବୀକୁ ତୁ ହାତ ଲଗେଇଛୁ ଆରେ ଆକାଶ ତୁ ହେଉଛି ସାବତ ପୁଅ ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାବତ ମା ବେ ଆରେ ଆକାଶ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି ବେ ଠିକ କହିଛ ମା ଠିକ କହିଛ
ମା ଆରେ ବାପ ଯାହା ସବୁ ହେଇଗଲା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାହ୍ନବୀ ସହିତ ଏ ଜନ ପ୍ରଜା ସମାଜ କେମିତି ଜାଣିବ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘରର ଆୟୋଜନ କର ମା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପ। ଠିକ ଅଛି ମା ଶୀଘ୍ର କର। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ଅଛି ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଚୁପ୍ କର ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିହା ହେବୁ। ନାଇଁ ମା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇନି। ତୁମେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେବେ ଏକମତ ହେବିନି ମା କେବେ ବି ଏକମତ ହେବିନି। ପାଇନୁ ମତେ ଆରେ ଭାଇ କେନ୍ତା କରୁ ବାସନା ବୁଝୁନି ଆରେ ଭାଇ ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ଜବରଦସ୍ତି ବିହା କରିଦେମୁ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଭାଇ। ଯୋଗ ବାପୁର ବରାମ ନା ଭାଇ ଯୋଗ ପାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନା ଭାଇ। ମା ଯାହା କରୁଛ ଶୀଘ୍ର କର ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପ। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ପୂଜା ଥାଳି ନେଇ ଆସୁଛି ରେ ବାପ। ଠିକ ଅଛି ମା। କଣ ଏଇଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି? ଏ ଆମ ରାଜଉଆସରେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଣ ହେଲା? କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ମୋ ପୁଅ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଆଣିଛି। କଣ କହିଲ? କିଛି ନ କହି ନ ବୁଝି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିছে। କଣ ହେଲା? ଦେଖ ନା ଦେଖ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ଆଉ କଇଛ କାଢିକି ଦେଖ ବୋଲା ଯାଉ ମତେ କାହିଁକି ମରଣ ନ ହେଲା? ଆଲୋ ଇନ୍ଦୁମତୀ ତୁମେ ଚୁପ୍ କର। ଅଚିହ୍ନା ଜଣା ଜାତି ନାହିଁ କୁପୁତ୍ର ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ନା କେବେ ବି ମୁଁ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। କଣ ହେଲା ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ହଁ ହଁ ଏଥିରେ କୋଉ ବେଦନା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ମନା କରୁଛ? ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। କେ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି? କଣ କରିବ? ସେ କଣ ପିଲା ଲୋକ? ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ମୋ କଥାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ କୁହ? ନା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ତାହେଲେ କଥାଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ହବ ଭୟଙ୍କର। ହଉ ମୋ ଏ ପୁରା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଚୁରମାର ହେଇଯାଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି ବୋହୂ ହିସାବରେ। ଆରେ ଭାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ କମ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାଇ? ତାହେଲେ ଅପା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଡ଼ିଦେବା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଉଇଲମା କରେଇଦେବା। ଏମିତି ତ ତମେ ଭଲ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଭାଇ? ଏମିତି ମଣିଷ ଯଦି क्या करबू ଚାଲ ଖେଦୁ ଏଇ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର କଥା। କଣ ମାନେ ମହାଶୟ ମୋ ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଖରେ ଆରେ ଗନ୍ଧୁଆ ଗନ୍ଧର୍ବ ହଁ ମାନେ ମହାଶୟ ତୁ ବୁଝୁନୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର କଥା। ତୁ ଏଠି ମଝିରେ ପଡନା। ବୁଝିଲୁ ତ ଆମେ କଥା ଆରେ ବାପ ବିକାଶ
तू एडिकी आस रे बाप हाँ माँ कौन है अरे बाप विकास हाँ माँ तो पिता कम जंतु नुह रे बाप से कौन कहते माँ से पानी बालक नुह मो बाहर माने से मानिबा बाध्य अरे बाप हाँ माँ तो पिता को ए राज्य रु बाहर कर देवा तुम जमी कहब आई सेई गछि पत्र जबरदस्त दस्तखत करे ना बारे बाप तुम ठीक कह माँ नहले सब ए राज्य संपत्ति बड़ा भाई नारे करी मत भिखारी सजे देवे माँ बाप सेई गछि पत्र खंड आनी द्वार कलम आलो ए ठीक अछि माँ मु नहीं चाहती चुप करो मो कोथारे राजी हेब ना नाही ना ए राज पोषाक मुकुट खोली दे राज्य रु बाहरी जीव ना ना मो केबे भी राजी हेबी माँ तुम जमी कहीच सेमती कागज आनिक एठी दस्तखत शीघ्र कर भाई राज्य तारे ठीक अछि बाप ठीक अच्छे माँ प्रथमे राज मुकुट खुलिबारे बाप ठीक अच्छे माँ तापरे राज पोषाक ठीक अच्छे माँ तापरे दलिल पत्र रे सिग्ने कच्चर करी राज्य रु बाहर कर देबा तापरे सब संपत्तिर मालिक आमे हे जीवा अरे कहछ मामू एकदम राइट इटा हेला मोर भंडार परिचय तू जानतु के नहीं से घर घरे पाठ पढु दिला मोर भंडारी केतना नाम लगा केबे भी दस्तखत करिबी पिता तुम करने को बाध्य तुम्हें न करले मध्य आमे करे नबु कोन जा अरे पुओ तू होती गुलांगर हो तू हुटी तो कोन पिला के लोग पिता तो ऊपर अछि तो बड़ भाई आकाश मु कौन राज्य भिकारी हे बुलिबी काहाकू न बुझी सुझी तोर कोन बुद्धि सुझी अछि एटा बड़ काम करछु पिता ना से दस्तखत करिबी पिता मोर यथेष्ट बुद्धि अच्छी मु आज निश्चय तुम हाथ से दस्तखत करई नेबी माँ कोन जा मु कोन कहती तू जानू सुना नहीं रो बड़ जा मोर एते दिन हेला छोटे रे बड़ा कहि दे तो मोर पाठ पढ़ी कोन पाई मामू अब बेसी कथा कहनी हमको शीघ्र साहाय्य करो दलिल कागज रे एग्रीमेंट पेपर रे जबरदस्त साइन कोई नबा अरे विकास गंधर्व तुम्हें दुई जन दुई बाहू को जबरदस्त हर मो राज पोशाक खोलुची ठीक अच्छे माँ मो दस्तखत करू ना ना ए भी भूल गो पिला से खाद मुना पिला से खाद मु भूल पिला नाट कर दे भूल ए रे क्या बोलने से देखिले तो अपा अरे भाई देखिले तो काम डामर केमिति होई
ଆରେ ବିକାଶ ସେଇ ଗନ୍ଧରେ ଗନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଦବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାକି ରହିଲା ରେ ବାପ କଣ ମା ସେଇ ଦଲିଲ ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରେଇଦେବା। କରେଇ ଦେଇଛି ମା। କରେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ବାପ। ଠିକ ଅଛି ମା। ରାଜଉଆ ସବୁ ତାହେଲେ ଅପା ଭାଇ ଆମେ ଗଲେ ରଜା ରତ୍ନଗୁଡ଼ାକର ମାଲିକ ଆମେ ନା अरे भाई तू है वो ए रत्नगढ़ राज्यर महामंत्री ଆଖ ବୁଝି ବୋଝା सत कहती रे भाई उठ भाई ସତ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ହଁ ବଳଦ ଚାଲିଯିବା। ଠିକ ଅଛି ମାମା। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗନ୍ଧରେ କେମିତି ଗନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ମୋ ନାଁଟା ପୁରା ଗନ୍ଧୁଆ ମହନ୍ତି। ସେ ଗନ୍ଧରେ ଗନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଆଗ କି ଅଛି ଆଉ ଗନ୍ଧେଇ। ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ତ ଗଲା, ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ରହିଲା ତୁମ ପାଖରେ। ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ହେଲେ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧିଆ ମାମୁଁ। ହେଲେ ତାକୁ ତାର ଔଷଧି ଦେଇ ଶାନ୍ତି କରେଇ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ। ଏଇ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ଏଇ ଆମ ସଲା ଗନ୍ଧୁଆ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି। ତାକୁ ପାନେ ଦେବା। ଆବେ ଗନ୍ଧୁଆ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି, ଆବେ ଗନ୍ଧୁଆ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଆସେ। আরে গন্ধুয়া গন্ধর্ব মহান্তি, আরে শালা গন্ধুয়া গন্ধর্ব মহান্তি, তু হচ্ছু বেমান। তু মাଙ୍କଡ଼ ପୁରା ନାଚିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ପିତା ସତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ନାଟକର ଅସଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଭାବିଛି। ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଶାସ୍ତି ଦବ ରେ ବାପ? ଠିକ ଅଛି ପିତା, ତାହେଲେ କହୁଛି। ଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। আরে শালা গন্ধুয়া গন্ধর্ব মহান্তি, তু কଣ চাହୁଛୁ କହ? ଦି ବାବୁ ଦିଆରୁ କହୁଛ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତତେ ଦିଟା କଥା କହିବି, କୋଉଟା କରିବୁ?
कहीं हरबर होच कौन करू बुझलु जे मैं बोलनी ना जे इने तो एठी नंगला ही नाचिबु मांकड़ परे सेठी राजी अछु मोर बोलनी ना के ना तो भणंजार बागर खाइबो अरे तते पचारुछंती परा तू मरिबाकू चाहुछु ना बंचिबाकू चाहुछु ए भंजा मु जी थिले तो काल के तो भंजा बोल डाकनी हो जदि बंचिबाकू चाहुछु ताहले मु जोटा कहबी गन नहीं देबे तते सेटा करबाकू पड़िबो ताले कोन करिबो आगु पड़िबो भणजा तो देहरे जेते पोशाक अछि सब पोशाक ओल्हे की रखे पाती के बगरी के ना जिम्बुआ नुगलाली ए चुप कर ए भाई के लगे दिला बुआ से कथा का लगे देन दिला बोल नहीं के खोली बना नहीं से मगा बुद्धि दिला बुआ ताके आगे कहंती बोली कर्मी खोली बना शीघ्र कर मो पाखरे समय नहीं अरे सखी तो माने ये एमती बुझिबनी ताको भलो के पाने दियो अबे भलो के पाने दियो तोते बारंबार बार कहितली मते सुना जाउनी कि कहीं हरबर होच